मते तो जीए देखुची तार को हेई जाउची आ हेइटे मु झियो पिलाटे बोली तमे म मन भितरे तमरो गर्व करूछ भारी गर्व करिबु नाही आ मते घृणा करूछ देखिले तमे नाही आमे मरद टका जेहेतु घृणा करिबु नाही तमे हेइटे सुन मो कथा पर विश्वास रख मो निश्चय से मो ऋष्य संग मन को आनी पारिबी ना मोर काई बिल्कुल विश्वास होउ नै अच्छा मु कोन कले तमरो विश्वास हबो देखैले कोन देखैबा कोन देखैबी एटा मुझे पास को जाए अच्छा ये कोन देखैबो कहबी कोन भल किनि टिके गेले रे पचारना मला गेले रे केमिति पचारिबा एइटी एइटी अंटे देखैबी कोटे देखैबी बयस पास ये तमरा बयस हेइ नै मोर बयस हैनी ना ना मु विश्वास करबी ना एइटी ओ ए तमर विश्वास होनी बयस ना ना होला कोन देखिले विश्वास हो बा हात एइटी देखिना हात एरा तमरी एइटा के देखै दे भलले देखिबी ना बेला देखि आ जाइति त ओ एइटा बा हातम ना पिच्छा मरकट करकट के कट आ सोपे देबी गोटा चोरी जिबी त जानि ए जे पास त बनी ताल मारि पारिबो हां आनी पारी ताल दिया लिया दौ न आओ तमे खाली बिकली आउचा ये हेबी नाही ये सेई रुसी पैकेट को आनी पाली यति कि सुना नुओ आम महाराज तम मुंडटू गोड़ पर्यंत सुनार खाली पोती पकेइबे ए महाराज सुना देबे आउ को ए मोला कोटी की सुना देबे बा कोठी कोठी को देबे महाराज कोन देबे आउ मु देबी ना आउ तमे सुना दबो आउ कोटी की दबा बा ए मोर तो बहुत जगह को दबा को इच्छा अछि एले तमे नेई पारिबो नेई ए बाबा की कथा को मु सब जगह सुना नहीं परबी ना कान रात्रि गोरे सब हां दे परिबो आउ मु ताले जाउची हां जा रुसी पैकेट तुमको लागिले बेगी जा आ जा मोला ए पंचरथ थाली एबे मोर हेला मु एबे जाउची ए कथाटा जेंती मने रुहे बिल्कुल भूलिबो नै जम्मा बुलबुल आ माउ जा बेगी जा जम्मा जा जा की हो जाउची जाई ना पावा लागना जाउची एटी सुंदरी मु तेबे जाउची मते कला मला मु आ बिलंब करबी नाही मु तेने जाउची ऋष्य संग केई माने गले मु जाई टिके देखि आसे पचारंती ताहाकु अनाई देवी की मां नबी तुही चिन्ही न पारई हेटी तमे मते चिन्ही पारु ना नाही मला चिन्ही केमिति एमिति जुरे गले चिन्ही बना कन एटी मु जिबी नै पाखो कासना नाही मु जिबी नै मला पाखो कासले चिन्ही देबी मु आमे हेलु बाबाजी लोक मु जिबी नै आसीबनी नाही आसुना नाही नाही ओ परिचय देली आसीबा हां परिचय दियो परिचय देबी हां दियो परिचय देबी हां परिचय देले ताले नियति तमे आसीबा हां हां दियो ए तो मामा परिचय दबा रे ससुंग मुनि परिचय देबी हां दियो सुना सुना रुस्या श्रृंगाई मोहा रबाणी मुही अटे आहे रुसी से ही मां नबीनी मोहारा दे संगा ताई उजानी
तीर्थ रिबारे रहिला मकर मास प्रयोग तीर्थारी स्नान कले गोदा बरी गंगा मदारी जीपिया जोधा को इठा को आसिली एका देखिना तुम्हाको मला ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଡାକୁଛି ତୁମେ କଣ ସେତେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ? ମୋ ଦେହ ଖାଲି ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଶୁଣ ତମେ ଥରେ ଆସ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟେ ରଖିଛି। ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ? ହଁ କେମିତିକା ସ୍ଥାନ? ମୁଁ ଦେବି। ମୋ ଦଉନ। ମୁଁ ଦେଲା ମାନେ ତମେ ନବ। ହଁ ନେବି ନେବି। ମୋ ରାସ୍ତା न जीवन तुम्हा स्थान बने मोखरता न जीवन तुम्हा स्थान बने नेता तुम्हे मुनि कामना जप तुम्हें मोहि जपे कामा मोहरा रास्ता नपु शंभुका श्रम मोहरा दी बताई भी उतारे बसती पुरुष पाणी पतारी पूजा जी पांती बसना तारा करी कुछ कुसंकरा बसना तारा करी कुछ कुसंकरा भाविनारू शश्रुगाची जुड़ी बेने करा
ଖୋଲି କର ନେଇ ମୋର ବଳ ପାଉ ନେଇ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ବେନି କର ଶକତି ନାହିଁ ମୋହର ଦେଖ ନାରୀ ବର ଏତେ କହିରୁ ଚମକେ ଦେଲା କଚୁମ୍ବନ ଆକର୍ଷଣ କଲା ଯାଇବା ନାମାଦାନ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି ଦୌଡ଼ା ନବ ଏମଲା କଣ ନବା ମତେ ଲାଗୁଛି ତମର ଟିକେ ସାରୁ ଦୋଷ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଟିକେ ବଳ ପାଇଲା ହେଲେ ବୋଲ ତମର ବଳ ଆସିଲା ହେଇଟି ତମେ ମୋ କଥା ମାନିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବସ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଆହୁରି କେତେ କଣ ରଖିଛି ବଳ ପୁରା ଭରି କରିଦେବି କଦଳୀ ରଖିଛ ବଡୁଟେ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି ସେଉ ଦିଟା ଅଛି ସେଉ ଦିଟା ଅଛି ହଁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିଛଟି ତମର ପୁଣି ଭଲ ଜିନିଷ କଣ ବା ଯଦି ଦବ ତେବେ କହିବି ନହେଲେ କହିବି ନେଇ ଏ ମଲା ତମର ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ନଡିଆ ରଖିଛ ହେଇଲୋ ବୋଲେ ନଡିଆ କଥା ପଚାରୁଛ ଭଲ ଗୋଟେ ଚିକଣିଆ ନଡିଆଟେ ରଖିଛି କୋଉଠାଇ ରଖିଛ ଆମ ଯୋଉ ଚମ୍ପାବତୀ ନଗର ହଁ ମୋଡି ମଉସା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନଡିଆଟେ ଅଛି ହଉ ଆସୁନ ଖାଇବ ପାଖକୁ ଆସ ତେବେ ଯାଉଛି ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବସ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଆସ पाचिला दाने की बो लांती बना हला बसा पाई रपाने की बोले झरा जला କହେ ଏଣ ତେଣୁ ଜାତି ପଚାରିଲେ କେଉଁ ଜାତି କୁହ ଏବେ କୁହ ନାରୀ ବର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏବେ କୁହ ମୋ ଆଗର विप्र तुम्हें विप्र लब्धा जाती ए बेसुना संतोष होई भजन करा तपधना केवन तपस्या स्থান कुह एबे जाति तोर संगे जीवा पाई बड़ी अच्छी मती है निश्चय जीवी मुतहि रहिला तोराणा नृसिंह चरण गले तपधन है